na phone sunga na apps ho chu security password na koi chu na hai min heta na lut good le na lut sunga na lung ki ho ka so bi te ho tu ya hita bang lung gim na ai wa hele passport na hai mil le apps passport na hai mila na lut te ta lo ya hele an lung gim ta tu dia hi chi hi hon ding ham ai wa hele apps sunga tu idin luk ding ham ki chu detail ta a kahin se ding in je chun video hi apana apa sai chen kan hin skip lo ke apa le jan ni ni ki na ka ni he hi video chu ipat masangoven ka channel hi subscribe na bornai lo wa hi le subscribe ni bo pin lang chule like comment share jong din bo pi digin tin na ka ni he a hi le kana mi pi te ho apps chu passport na hai ta hi jong le itin za thading ham itin lu thading ham ki chu khain heading ni in ye chun phone screen langa ani chi ta te na phone na apps ho na menu na apps ho chu private adinga privacy adinga security dinga password ani koi kha a to hi na hai mila na lut gu na hi le na lut thailo ai lo hi le asunga chu thilpoi mo ta ta a hi lo hi le na apps sung ho chu na lut thailo pha na chu lungdong ni ha le ani lungdong ta hin example asai dinga chu hi chiwa picture le hi ken jong lok ka bol hi in aban le hi chiwa hi passport hi ka het lo ja chu kamoron tap tap ma hi le limit do a too many unsuccessful attempt wait for 30 seconds and try again akiti in hi chi 30 second kinga do jong le chun ka na de lo hi je chu passport ki hello chu a hon na ji jong de lo hi forget passport bolin lang ela data clear jong le chun ka na loading na phone data clear la hi le na phone chu next set beb ding hi in hi ja chu tu nya hi chi apps lock ho chu iti hon diu ham na hi lawa hi le asung chu itin lu thading ham ti hi ka hin sai ding hi chi ka sai masanga chun request ka hin bon no men ka channel hi subscribe na bon nai lawa hi le subscribe in bor pin lang chule ka video hi like comment share in bor pin nangin like comment share khat se na hin bor jong chu ke adinga ki motivate na phata hi in hi chiwa ko na chu video hoi ta ka hin siam do kit ding hi a hi le hi chi na app chu itina hon thading ham iti asunga na lu thading ham ti chu kan sei ding hi tai ama sa pena ai chiwa chun sitting na phone sitting chun lu nin lang na phone sitting na lu tinga hi le tin kai su la chun apps ki ti khat mintin hi chi app sa chun lu nin hi chi app sa chun lu la chun hi ti hin interface ng mintin noi la ko nin sim to la chun athum na a dear apps ki ti pen hi click bolen hi chi click bolin lang aban le hi chi wa hin vele chun hi interface ng mintin hi chi wa hin apps na hon thelo pen passport na hai pen cho holen chiwa ke a hi enjoy vet pen no picture lab cho hi in chi hi on boarding hi off ma le on na boarding hi on bol la chun hi tin achung la ho min tin blue car ra hu ki on tan te aban le hi chiwa hin nung chi ke nin lang hi chi dual apps chu na bol pha nai le na apps chu nia nyum ding ai ta original pa chu khat hi in aban la dual ki ti cho ko ma khat hum ding hi chiwa hi vele chun original pen chu lut kit le chun hi chiwa hi passport wang chu di lo hi chi ka na di lo hi na passport chu hi mila hi le hi chiwa sai ma sai bing ding na lut thei de lo ding hi ya chu hi chi hi back bolin lang akoma dual apps pen yellow neu chat ke kai pen hu akoma duplicate ki ti ham a dual la hungum pen hu chu click bol le chun hi tin interface ngum tin aban le hi chiwa hi na lut jing ding hi cha hi ena bolin lang hi le chun ti ne apps ho chun te dia na man thei ki jing hi khulanga passport na hai mila na boi sa nga chu hi tin ke bol le chun hi ta he ne apps nga chu nup ta na lut ding na file ho chu nup ta na za ding phata na bol nom na bol thei ding hi tai hi chi hi passport privacy adinga password ki koya hai mil ho dinga ka hin se hi in hi ta bang chun hi ha le tin ki bol le chun na ki hon do ding hi ti chu tu ni a chom cha a video khan sem hi in ka video a chai chen video jo se chunga ki pa thu khan se jin ma ba na jong support in bol pe ni ven tiam na kan ne he ka ki pa e